हावड़ा भाजपा जिला कार्यालय के सामने महिला मोर्चा के दो गुटों में भिड़ंत, जमकर हंगामा, हुई धक्का मुक्की। हावड़ा सत्ता परिवर्तन के कुछ ही महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। गुरुवार को हावड़ा सदर स्थित भाजपा के जिला पार्टी कार्यालय के सामने महिला मोर्चा के दो गुटों के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की और हंगामे की घटना सामने आई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले शिवपुर 2 मंडल की भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शिवपुर 2 मंडल अध्यक्ष राजा माल कथित तौर पर उगाही तोलाबाजी में शामिल है। उनका यह भी आरोप है कि मंडल अध्यक्ष लंबे समय से पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुई महिलाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत जिला अध्यक्ष से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने राजा माल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसी दौरान दूसरा गुट मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला धक्का मुक्की और हंगामे तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर हालात पर काबू पाया गया। घटना के बाद भाजपा के अंदर गुटबाजी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। আমাদের পার্টি অফিসে বিক্ষোভ এই কারণে যে আমরা যে জন্য পার্টিটাকে এনেছিলাম, শুভেন্দু অধিকারী যে পথে পার্টিটাকে পরিচালনা করছে, যে পথে রাজ্যকে পরিচালনা করছে, সেই পথ থেকে সম্পূর্ণ হটে 2 নম্বর মন্ডলের প্রেসিডেন্ট রাজা মাল, সন্দীপ মাল তার বিপরীত পথে হেঁটে তোলাবাজি তুলছে, মদের থেকে আড্ডা দিচ্ছে, আমাদের পুরাতন কর্মীদের হটিয়ে দিয়ে নিজের বউয়ের বান্ধবীদের এবং নিজের আত্মীয়দের কমিটিতে বসিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজামাল চারি জায়গায় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যেটা আমাদের কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভয় আউট, ভরসাহীন, কিন্তু সেটা আমাদের এখানে হচ্ছে না। গ্রুপে থ্রেট দিচ্ছে আমাদের যে মিটিং আসবে না। আমরা এর বিরুদ্ধে তারপরে আমাদের 21 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি সেক্রেটারি সুরজিৎ হাজরা, ভুবন জাটি, এদের দুজনের বউ তৃণমূল করতো, এখন চলে এসেছে বিজেপিতে 4 তারিখের পর এসে আমাদের কমিটিতে চলে এসেছে, মহিলা কমিটিতে চলে এসে ভুবন জাটি রাজামাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ খায়। হ্যাঁ, তারপরে মদ খেয়ে 3খানা চিঠি দিয়েছি, 3খানা চিঠি দিয়েছি। আমরা পরশু দিনকে এসেছি কথা বলতে, কিন্তু উনি করেননি, গুন্ডা দিয়ে আমাদের হটিয়ে দিয়েছেন। সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে করে গোটা পার্টি অফিস সিসিটিভি ক্যামেরায় ভর্তি। সিসিটিভি ক্যামেরা ওপেন করলে আপনারা দেখতে পাবেন কিভাবে আমরা লড়াই করেছি। আমরা পার্টির বিরুদ্ধে নয়, আমরা সিস্টেমের বিরুদ্ধে। যে সিস্টেম শুভেন্দু অধিকারী চালু করেছে, যে সিস্টেম আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেই সিস্টেম কিসের জন্য আমরা 2 নম্বর মন্ডলে হবে না। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য কিসের জন্য পুষছে রাজামালকে? আজকে ডেট দিয়েছিল আবার মিটিং বসার, দিনের পর দিন 4 তারিখ থেকে আমরা সহ্য করছি এতগুলো দিন ধরে। আজকে আমাদের সহ্যের বাদ হয়ে গেছে। আমার নাম দোলা ঘোষ, আমি 2 নম্বর মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট।